Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang report text. Definition: report text is a text that describes something in a general. Definisi: text report adalah teks yang menggambarkan sesuatu secara umum. Social function of report text is to present information about an object where it is without being modified. Fungsi sosial text report adalah memberikan informasi tentang suatu objek yang sedang dibahas. Karakteristik of report text: A. It contains scientific fact. B. The title text looks more general. C. It is usually referred to as the result of systematic observation and analysis. Karakteristik text report: A. Mengandung fakta ilmiah. B. Informasi yang disajikan bersifat umum. C. Biasanya merupakan hasil pengamatan sistematis dan analisis. Generic structures. General classification. General classification is a part that sets the classification of general aspects of things, such as animal, public places, plants, natural fenomena, teknologi, dan lain-lain. Bagian ini menjelaskan atau mendefinisikan secara umum seperti hewan, tumbuhan, fenomena alam, tempat wisata, atau teknologi. Description: this part provides detailed information about the object such as its part, function, characteristic, qualities, habit, or behavior. The explanation in this section is factual and scientific. Deskripsi: bagian ini memberikan informasi rinci tentang suatu, misalnya perilaku, kebiasaan, fungsi, dan lain-lain. Pada bagian ini biasanya disajikan fakta-fakta ilmiah. Lagi features: you have already studied the generic structure of a report text. Ciri kebahasaan: untuk memahami struktur umum teks, biasanya report text berikut ciri-ciri kebahasannya. General noun: a general noun is a noun that refers to something in or as whole. For example, smartphone, airplane, orchid, tiger, rainbow, bee, and rose. Contoh: 1. Kata benda umum digunakan untuk menyebutkan sesuatu secara umum. Contoh: simple present tense. Simple present tense is not only used to talk about habit and general truth, but also can be used to describe people or things in general. Example: rainbow appears after the rain. Simple present tense. Simple present tense tidak hanya digunakan untuk menyatakan kebiasaan atau rutinitas, tetapi juga untuk menjelaskan orang atau benda secara umum. Contoh: pelangi muncul setelah hujan. Passive voice. Report text often uses passive voice to focus on the object or thing being explained, not on the door of the action. Example: the biggest present will be given to the winner. Kalimat pasif. Text report sering menggunakan kalimat pasif untuk menekankan objek yang dijelaskan, bukan pelakunya. Objek biasanya ditempatkan di awal kalimat untuk menarik perhatian pembaca. Scientific terms. Scientific terms are part of the language that is used by scientists in the context of their professional activities. Istilah ilmiah merupakan bagian dari ciri kebahasaan yang digunakan untuk menjelaskan aktivitas ilmiah dalam konteksnya. Timeless present tense. Simple present tense used for facts that are always true and never change. Example: the sun rises in the east. Simple present tense digunakan untuk
fakta yang selalu benar dan tidak berubah. Contoh, matahari terbit di timur. 6. Linking verb. Linking verb is a verb that describes the subject by connecting it to a predicate, adjective, or predicate noun. Kata kerja yang menghubungkan subjek dengan pelengkap, kata sifat, kata benda, atau kata predikat. Contoh, is adalah, am adalah, or adalah, seem tampak, become menjadi.